O novo laudo feito no corpo da publicitária Juliana Marins apontou que a causa da morte foi provocada por múltiplos traumas causados por uma queda de altura. Akhirnya terjawab sudah keraguan keluarga Juliana terhadap otopsi di Indonesia terbantahkan. Halo guys, sahabat bar semuanya, akhirnya forensik Juliana Marins yang kedua di Brazil resmi keluar. Resmi dari lembaga otoritas forensik Brazil di Rio de Janeiro. Jadi hasilnya begini. Ini dikutip dari laman resmi Brazil guys. Dari Institut Medis Forensik Rio de Janeiro. Laporan tersebut disusun setelah otopsi baru terhadap perempuan bernama Juliana Marins. Analisis terperinci mengungkapkan kemungkinan adanya periodik agonal yang merujuk pada fase antara trauma dan kematian yang ditandai dengan stres dan kegagalan organ progresif, meskipun terdapat cedera yang fatal akibat terjatuh dari ketinggian, termasuk pernapasan yang tidak teratur dan tidak efektif sebelum kematian. Nah, para ahli forensik Brazil ini tidak mengesampingkan kemungkinan Juliana tetap sadar hingga 15 menit atau kehilangan kesadaran antara 15-20 menit pasca terjatuh. Jenazah Juliana Marins ditemukan 4 hari kemudian dengan kedalaman jurang kurang lebih 600 meter ke bawah. Lalu, hasil forensik lainnya tidak ditemukannya upaya tindak kekerasan, tanda-tanda agresi atau sebuah perlawanan. Dari hasil autopsi, dugaan Juliana didorong terbantahkan atau alami kekerasan juga tidak ditemukan. Ahli forensik Brazil menemukan tanda-tanda yang mungkin disebabkan oleh pergerakan tubuh di medan yang kasar. Ini bisa jadi karena Juliana berusaha bergerak untuk meminta pertolongan atau memotivasi dirinya sendiri untuk bisa selamat dan bergerak, namun kemudian terjatuh ke lereng yang cukup dalam. Hasil lainnya tidak ditemukan bukti-bukti yang ekstrim, penggunaan narkoba atau malnutrisi. Bisa jadi ini jatuh karena kelalaian sendiri, di medan yang ekstrim tentunya. Nah, dari sebuah liputan media berita Brazil juga memberitakan info yang sama. Otopsi baru dilakukan di Brazil, menyimpulkan bahwa Juliana Marins meninggal 15 menit setelah jatuh. O novo laudo feito no corpo da publicitária Juliana Marins apontou que a causa da morte foi provocada por múltiplos traumas causados por uma queda de altura. No entanto, como no primeiro exame, não foi possível aumentar quando aconteceu a morte. As informações são da TV Globo. O laudo pericial do Instituto Médico Legal concluiu que a causa imediata foi hemorragia interna provocada por lesões poliviscerais e politraumatismo. O exame mostrou que o tempo entre a queda e a morte, e o momento da morte, foi de no máximo 15 minutos após o impacto. Apesar de indicar que os ferimentos seriam letais em curto prazo, os peritos do Rio de Janeiro não descartam a possibilidade de um período de sofrimento físico e psíquico antes dessa morte definitiva. Mas, devido às condições em que o corpo estava, os peritos não conseguiram concluir a exata data da morte. O laudo também considera que fatores como estresse extremo, isolamento e ambiente hostil podem ter contribuído para a desorientação da vítima. Uma perícia já tinha sido feita na Indonésia, que apontava que a publicitária morreu 20 minutos após uma queda e não teve hipotermia. Mas o exame feito no país asiático também não apontou quando ocorreu essa queda. O corpo de Juliana foi encontrado 4 dias depois que ela caiu durante uma trilha do Monte Munjani. E você acompanhou toda essa cobertura, né, e toda a esperança que o Brasil teve durante dias de que Juliana fosse encontrada com vida. Infelizmente, isso não aconteceu. Tapi beberapa watak warga Brazil ini guys ya, menyalahkan otopsi ini, tetap saja tidak percaya dengan otopsi yang ada di Indonesia dan juga otopsi yang ada di Brazil ini. Memang keras kepala nih. Salah satunya seperti Ferguson ini nih. Kata Ferguson di sebelah ini, dia membaca dari media di Brazil kalau hasil otopsi yang ada di Indonesia itu sudah rusak karena dilakukan pembalseman terhadap jenazah Juliana ketika dikirim ke Brazil. Saiu o resultado da autópsia no corpo de Juliana Marins, realizado aqui no Rio de Janeiro. E o que mais me chamou a atenção é que eles embalsamaram o corpo. Olha só isso, o exame indicou que o embalsamento realizado na Indonésia antes do transporte do corpo para o Brasil dificultou que os especialistas precisassem não apenas o horário em que ocorreu o óbito, mas também a avaliação de sinais clínicos como desidratação, indícios de violência forçada ou hipotermia. Gente, esse embalsamento praticamente destruiu todas as provas. O procedimento de embalsamento envolve a remoção de fluidos corporais como sangue
Oke, jadi intinya warga Brazil yang keras-keras kepala itu tetap bersikukuh mau menyalahkan pemerintah Indonesia dan tim penyelamat Indonesia. Katanya dengan pembalseman bisa menyulitkan ahli forensik yang di Brazil untuk mengidentifikasi volume darah dalam paru untuk menentukan korban meninggal karena hipotermia atau bukan. Tahu nggak kenapa orang Brazil atau keluarga Juliana bersikukuh ingin melakukan otopsi ulang ini? Agar ditemukannya kematian Juliana karena hipotermia, agar pihaknya bisa menuntut pihak Indonesia karena dianggap lama dan lalai sehingga korban lama diselamatkan meninggoy karena hipotermia sehingga bisa dituntut dan dibawa ke jalur hukum federal. Tapi hasil otopsi identifikasi dokter forensik di Brazil tidak jauh berbeda dengan dokter yang ada di Indonesia. Terus kalau nggak dibalsem, mayat yang sudah ditemukan per hari apa nggak busuk? Setelahnya akan dilakukan forensik di Indonesia, lalu dikirim lagi ke Brazil dengan waktu puluhan jam. Kalau nanti mayat sampai tidak dengan keadaan dibalsem dan membusuk, kalian bilang tidak profesional. Lalu mau seperti apa? Ferguson.